Katakan kiri kanan saudara, selamat siang, selamat beribadah. Say to your neighbors, good Terima kasih tim afternoon. pujian penyembahan yang Good afternoon. lebih dahulu melewati salju daripada kami semua. Thank you Puji for the Tuhan. praise and worship team who had break through the snow way before all of us. Wow, Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu. Jesus is good. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Say to your neighbor, Jesus is good. Ya, buat saudara, saya nggak tahu berapa. Let me check how many of you join us on YouTube. Just curious. (18). Jadi 18 tambah kita di sini, berarti banyak nggak ikut ibadah ya? Ya itu saja kalau So I counted dibuat matematika gitu ya. Only 18 are joining us online. Jadi Plus us here, that means there's so many of people who skip church. Kok Pandi bisa tahu ya? Sudah hitung matematika saja sudah. It's just based Hallelujah. on the math. We can find out that many people decided not to. Baik, hari ini kita akan meneruskan apa yang menjadi pesan gembala bagi setiap kita. Today we're going to continue on what becomes the message from our pastor. Saya kasih judul hari ini adalah perhatikanlah keadaanmu. If you can project the same slide that we see here. Yes, thank you Nona. Good job. Perhatikanlah keadaanmu. So consider your ways. Sama-sama katakan perhatikanlah keadaanmu. Say together with me, consider your ways. Katakan kiri kananmu, perhatikanlah keadaanmu. Say to your neighbors who sit next to you, pay attention or consider your ways. Terakhir katakan sama diri kita, perhatikan keadaanku. And tell it to ourselves. We need to consider Angkat tangan our kanan ways. saudara tinggi. Katakan Tuhan Yesus, Say, Lord Jesus, Engkau baik. you are good, sungguh baik, truly good, sangat baik. and so good. Katakan, taruh tangan Say kiri, to tangan saudara di dada yourself, kepada saya. to Sekali me. lagi, Tuhan Once Yesus, again, Lord Jesus, Engkau baik. you are good, sungguh baik truly good, dan sangat baik and so good kepada saya. to me. Sekali lagi, Tuhan Say, Lord Yesus, Jesus, Engkau baik, you are good, sungguh baik truly good, kepada saya, so good, keluarga saya, to my family, masa depan to saya. my Yang future. percaya katakan amin. If you Kita berikan say tepuk amen, tangan let's buat give Tuhan. God the Haleluya. glory. Haleluya. Kurang semangat memang kita, saudara. Sudah dijanjikan akan ada makan siang dan segalanya, saudara. Tenang saja. Hagai pasal yang pertama, kita lihat dari ayat yang kelima Haggai sampai 1, 11. Verse 1 through 11, I'm sorry. Verse 5 through 11. Verse 5 through 11. Doakan saudara, Ibu Desi kayaknya kedinginan ini. Dari tadi dia salah-salah. Ini spiritual ya. Kami berdua di sini saudara tidak mudah. Tapi saudara harus tangkap bahwa ini spiritual. Kami berdua menyampaikan harus pesan yang sama. Kalau ada satu yang terganggu, saudara langsung tangkap dalam roh dan patahkan segala tipu daya iblis. Amin. You need to pray for us because I know this is spiritual. Both of us here has to speak the same word. If one of us is God distracted, you need to pray. Kalau ada diskon saudara, apa yang diterjemahkan itu juga itu bahaya itu. If there are discount, like the words are being discounted, that is also dangerous. Makanya waktu saya sudah menyatakan dalam bahasa Indonesia, saya dengar ini terjemahannya, ini ada yang miss nggak gitu. I know if she mistranslated what I just said, my ear can hear. Haleluya. Hallelujah. Yang percaya bahwa saudara diberkati hari ini sama-sama bilang amin. If you believe you've been blessed today, Hagai say 1 together, ayat amen. 5 sampai yang 11. Hagai 1 verse 5 through 11. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. 9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas semua manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Now therefore thus says the Lord of hosts, consider your ways, you have sown much.
and harvest little. You eat, but you never have enough. You drink, but you never have your fill. You clothe yourself, but no one is warm. And he who earns wages does so to put them into a bag with holes. Thus says the Lord of hosts, consider your ways. Go up to the hill and bring wood and build the house, that I may take pleasure in it, that I may be glorified, says the Lord. You look for much, and behold, it came too little. And when you brought it home, I blew it away. Why? Declares the Lord of hosts. Because of my house that lies in ruins, while each of you busies himself with his own house. Therefore, the heavens above you have withheld the dew, the earth has withheld its produce, and I have called for a drought on the land, the hills on the grain, the new wine, the oil, on what the ground brings forth, on man and beast, and on all their labors. Saudara, waktu setiap kali kita melihat firman Tuhan dan ada perulangan, itu berarti ada sesuatu yang ditekankan oleh Tuhan untuk kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Whenever we read the Word of God, and if there's any repetition, that means we need to pay attention to it. Tuhan bilang perhatikanlah keadaanmu, perhatikanlah keadaanmu. God repeatedly says, consider your ways. Kalau Tuhan sudah mengulang-ulang itu ada sesuatu yang kita harus perlu perhatikan ekstra. If it has been repeated, that means we need to pay extra attention to it. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. If you understand, you say amen. Kalau Tuhan memberikan perulangan itu membuat kita aware bahwa ini sesuatu yang serius Tuhan ulang. If God said it twice or 3 times, if it repeated, that means it's serious. Tuhan mau waktu kita menabur banyak, bawa pulang banyak. God wants us when we sow much, we harvest much. Tuhan mau kalau kita makan, kita sampai kenyang. God wants if we eat, we have enough. Tuhan mau kalau kita minum, kita sampai puas. If we drink, we have our fill. Tuhan mau kalau kita berpakaian, badan kita sampai panas. If we clothe ourselves, we will get warm. Tuhan mau sampai kepada setiap orang yang bekerja untuk upah, dia bekerja dalam pundi-pundi yang tidak berlobang. And who earns wages does so to put them into a bag with no holes. Karena itu Tuhan ulang lagi, perhatikanlah keadaanmu. And therefore he repeated, God said, consider your ways over and over. Nah, bagaimana caranya? Lihat ayat yang ke-8. So look at verse 8, how we can do this. Tuhan bilang apa? God says what? Naiklah. Go up. Sama-sama, Say naiklah it together, go up ke gunung. to the hills. Naiklah Go up ke gunung. to the hills or to the mountains. Bawalah apa? And Kayu bring what? dan Bring bangunlah wood rumah itu. and build the house. Setiap kali kita melihat ada tulisan firman Allah berkata naik ke gunung, itu bicara tentang naik ke kehadiratnya Tuhan. Every time we see the word of God and it says go up to the mountain, it speaks of God's presence. Non, can you switch now to Bible? Go to Genesis 22. Genesis 22, 14. Kalau setiap kali kita dengar naik ke atas gunung, itu bicara tentang kita menghadap Tuhan, kehadirat Every Tuhan. time the word of God speaks of mountains, go up to the mountains, go up to the hills. That means we go up to the presence of God. Nah, apa yang terjadi waktu Abraham disuruh Tuhan, bahasa Indonesia saja. Apa yang terjadi waktu Abraham disuruh Tuhan mengorbankan anaknya yang dikasih Ishak? Now what happened when Abraham was told by God to offer up his only son Isaac? Maka dia dengan penuh ketaatan dia membawa anaknya yang akan dikorbankan. With full obedience, Abraham brought Isaac Dia to be bawa sacrificed. api sudah siap, kayu sudah siap. He is ready with the wood, ready with the fire. Karena dalam pikirannya Abraham, Tuhan sanggup kok membangkitkan yang mati. Because Abraham thought to himself that God was able to raise Isaac from the dead. Saudara, Abraham itu tidak sekedar, saudaraku, iman-imanan naik ke atas gunung itu. Abraham did not just have this kind of faith. Imannya bukan sekedar dia bilang, oh ya udah kalau Tuhan suruh ya udah kayak nggak jelas gitu. Tapi dia datang, dia naik ke atas gunung itu karena dia tahu sekalipun anak ini mati pasti akan ada dibangkitkan pada hari kebangkitan. Abraham did not just have this kind of faith, blind faith, that he was thinking that one day God is able to raise Isaac from the dead. Haleluya. Haleluya. Waktu kita naik ke atas gunung Tuhan, kita perlu dengan iman. When we come up to the mountains of God, we need to have faith. Gembala kita Pak Nehemia bilang begini kemarin di dalam doa pengurapan, dia bilang begini, banyak orang berdoa tapi tidak dengan iman. Datang sama Tuhan tidak dengan iman. Pastor Nehemiah mentioned this yesterday at the anointing service. Many people come to God without faith. They come to God with no faith. Tapi kita harus datang dengan iman.
But we have to come with faith. Minum saja. Ada itu? Durian apa? Sorry. Nak durian apa? Ya. Thank you, sir. Aduh, apa itu? Ini bukan lin coklat ya? Saudara mau lihat saya suapin istri saya? You wanna see something? Just kidding. Orang Papua bilang, kau pikir gampang kah berdiri di sini? Oh, saudara, hati-hati. You think it's easy to stand up here? Apalagi dia baru sembuh begini 1 minggu, saudaraku nggak keluar rumah. Haleluya. Oh, 2 weeks? Okay. Especially when she 2 weeks feels like a week for me. she just recovered from illness. 2 weeks did not leave a house. Saudara, berikan tepuk tangan saudara buat Ibu Gembala saudara. Aduh, kalau dia bisa pilih dia nggak akan berdiri di sini. Cuman karena panggilan Tuhan dia lakukan ini dengan setia. Kesembuhan total dalam nama Yesus, tidak ada gangguan leher lagi dalam nama Yesus. Amen. Waktu Abraham ini saudaraku dia naik ke atas gunung itu. When Abraham went up to the mountains, Dia punya satu pengharapan. He had one hope. Kalaupun Tuhan ambil anakku ini, pasti akan ada kebangkitan baginya di saat kebangkitan orang mati. If God decided to take my son up, I believe that one day he will resurrect from the dead. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Dan Tuhan kerjakan lebih dahsyat daripada apa yang dia pikirkan. And God had performed more than what we can imagine. Go to the previous verses. Start with 12. No. Stay there. Lalu Tuhan bilang apa? Suara itu bilang apa? Jangan bunuh anak itu waktu Abraham sudah siap dengan pisau, saudara. Do not lay your hand on the boy. Jangan kau apa-apakan dia. Sama-sama baca. Or do anything to him. Sebab apa? For now. Telah ku ketahui sekarang. I know that bahwa engkau semua jemaat di sini takut akan Allah. That you all in this place you fear God. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, kata Tuhan. You have not withheld your son, your only son from me. God 13. 13. Lalu Abraham apa? And Abraham what? Noleh. Dan lifted melihat. Up his eyes. Apa dia lihat? And look. And seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Gereja Tuhan dengar kabar baik ini. Church, listen to this good news. Waktu engkau naik di atas gunung kudusnya Tuhan. When you went up to the mountain bahkan engkau tidak mendengar dengan telingamu bahwa ada sudah domba jantan yang tersangkut di belukar itu. You did not know, you never heard that there is a ram that is got stuck there. It's there. Tuhan sudah siapin. God has already prepared. Bagian saudara dan saya naik ke atas gunung. Your portion is sebab to di atas go gunung up to ayat the 14 says what? But because verse 14 says what? Ya. Dan Abraham menamai tempat itu apa? Tuhan menyediakan. The Lord will provide. Sama-sama sebab itu sampai sekarang dikatakan orang apa? On the mount of the Lord. Saudara mari lebih semangat baca saudaraku. Senang di luar tetap dingin saudaraku. Biar hati kita berapi-api baca firman Allah ini kehidupan. 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan. It shall be provided. You don't sound excited about this. Saudara nggak semangat sepertinya mendengar hal ini. Soalnya apa Pak Andi? Saya udah doa, saya udah cari Tuhan. Saya nggak lihat ada tanda-tanda. But Pastor Andy, I've prayed and I prayed. I did not see any signs. Let me tell you something. Biarkan saya beritahu pada iman saudara. Itu nggak perlu lihat tanda-tanda. Namanya iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang kita tidak lihat. With faith, you do not need to be able to see the signs because faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Abraham nggak perlu beriman bahwa anaknya tidak akan jadi dikorbankan kalau dia sudah haleluya. Bukankah aku udah bilang sama kamu anakku? Dari bawah Papa udah ngomong kan, Tuhan menyediakan loh, itu lihat itu. Enggak, kisahnya tidak seperti itu. Had Abraham seen the goat or the ram beforehand, then Abraham would not
need the kind of faith that he had at that time. He would say to Isaac, "See, my son, God has already provided." Abraham naik dan berjalan bersama dengan anaknya, punya satu kepercayaan bahwa Tuhan pun sanggup membangkitkan pada hari kebangkitan. Abraham walked together with Isaac up to the mountain, believing that God will provide. Ishak tanya, "Pa, mana korbannya?" When Isaac asked the father, where Apa is respon Abraham? the offering? Apa respon Abraham? And what did Abraham say? Tuhan yang menyediakan baginya It anakku. is God who provides. Can you find that verse? Go backwards. Tolong cari ayat itu. Ayat berapa itu? Tuhan yang menyediakan baginya anakku. The verse where Abraham said that God will provide for himself. Can you find it on? Verse 8. 8. Nah, sama-sama, 1, 2, 3. Allah Abraham said, yang akan God will provide for himself. sini bro, Come up here. selama ngana It's been too long. ngana Ishak ya, You act as Isaac, tanya kita. and I Pa, mana ask, and you ask me, Pa, where is the Pa, mana, burnt Ma? offering? Mana apa? Ngana lah, solapar ngana. Pa, mana pa? Apanya saya? Dombanya. Where is it? Oh, Where's dalam the hati Abraham lamb? bilang apa ngana ini? Where is the lamb for burnt offering? Tapi Abraham bilang apa? Allah yang akan menyediakan domba. God said, korban. God will Wah, provide. jalan terus. And they walk together. Saudara tahu nggak, saudara? Beriman know? itu ada deg-degannya. When you have faith, Betul nggak? you're feeling Halo? nervous inside. Beriman itu ada deg-degannya. You're feeling nervous inside. Dia bilang apa? Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. It is God who will provide the lamb for the burnt offering. Dan itu membuat apa bagi anaknya nih, Ishak ini? And what did that do to Isaac? Tenang, kemudian apa? Isaac was calm, Abraham mengajarkan iman. and Abraham was teaching him how to have faith. Makanya kalau saudara lihat nanti kejadian 26 itu kan waktu di tengah kekeringan, Ishak dengan iman dia menabur di tengah kekeringan dan diberkati Tuhan dia. In the next couple of chapters, on chapter 26, you will read and you will know that in the midst of famine, Isaac sows seeds. Allah yang akan menyediakan korban baginya anak. Abraham said that it is God who will provide the lamb for burnt offering. Saudara mungkin lagi deg-degan ini, saudara, ada dua yang harus dibayar besok. Maybe you are like nervous. Tapi saudara beriman You bahwa have Tuhan this menyediakan. huge bill that you have Bapak to Ibu, pay. mari naik ke atas gunung Tuhan, sebab di Let's atas gunung come Tuhan up to the menyediakan. mountain of God, because on the mountain God provide. Jangan tinggal di lereng gunung. Do not dwell Naik di atas on the gunung valley, Tuhan. but come up to the top. Tapi naik ke atas gunung Tuhan tadi apa syaratnya? Mazmur 15. But Mazmur 15. in Psalm 15, Psalm 15. Go Psalm back. 15, what did it say? Tadi kan kita waktu awal tadi kita sudah baca ini. Tapi nggak dibuka ayatnya. Psalm 15. Siapa yang boleh menumpang dalam Who kemahmu? shall Siapa yang boleh diam di Dwell gunungmu or yang sojourn in your kudus? tent. Who shall dwell on your holy hill? Itu. Yaitu, He, sama-sama baca. verse 2, he who walks blamelessly and does what is right and speak truth in his heart. 3. Verse 3, who does not slander with his tongue and does no evil to his neighbor, nor take up a reproach against his friend. Orang Sunda bilang jangan fitnah, pakai V. Fitnah. Pakai app, pakai app. Fitnah. Saudara, Not slander. naik. Ini kalau Come kita up. mau naik, kita cek ini hati ini. Dengan iman kemudian cek hati ini, By ada nggak faith. sesuatu yang nggak berkenan sama Tuhan? And check and recheck your heart. Did we harbor hatred against someone? Sehingga apa tadi? Ayat yang ke-8, In verse 8, Kejadian 22. back in Genesis 22, verse 8, Ada says saudara what? baru diputar-putar sedikit ayat Alkitab udah pusing. Kata, aduh, Pak, ini jam segini jam makan Pak, ini udah ngedrop nih, ngedrop. And you're like, Pastor, this is the time for my lunch time. And you keep asking the different remember- verses. I remember Obi said, when you're hungry, you're more focused or something like that. I forgot. He said something about it. Saya When ingat we had Obi this, itu ngomong kalau remember waktu that kita hari, lapar kita lebih praise and fokus. worship meeting. Yeah, when you're hungry, you're more focused. You're like, I forget Ini what he said. waktu kalau kita lapar kita lebih fokus tendensinya. No, you still remember? Genesis 22. Genesis. Verse Dia 8, bilang apa? Verse Verse 8. Dia bilang apa?
Abraham Allah, said, sama-sama, Allah God ya kan will provide for himself the lamb for a burnt offering, my son. So they went Haleluya. both of them together. Yuk kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar Let's biasa. give God a big round of applause. Saudara percaya Tuhan sediakan? Do you believe God will provide? Dia tidak sediakan di lereng gunung. He Dia did sediakan not di atas provide gunung. on the valley, but he provided on top. Keep climbing. Terus mendaki. Terus naik di atas gunung Tuhan. Keep climbing, keep going up. Hagai pasal yang kedua ayat 15 dan 18. Haggai, go back to Haggai. Haggai chapter 2. Kalau bahasa Indonesia ayat 16, bahasa Inggris ayat 15. Verse 15 in the English Bible. Go back. Ini terlalu cepat Ngana. Oh iya betul. Wah, puji. Betul, sudah. Saya lihat batu batanya, iya betul. Maklum Om ini mesti tes mata ini, sunat apa lihat itu terlalu jauh kasihan. Saudara bisa lihat ini? Can you see this? Paling belakang bisa lihat, baris belakang? What about you at the very end? Oke. Bahasa Indonesia bilang gini, Hagai 2 ayat 16. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Ayat yang ke-19 bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris ayat 18. 19 bilang, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah. So verse 15, the English Bible says, now then consider from this day onward, before stone was placed upon stone in the temple of the Lord. And jump to verse 18 in the English Bible says, consider from this day onward, from the 24th day of the 9th month, since the day that the foundation of the Lord's temple was laid. Consider. Coba lihat skema daripada bait Salomo ini. Next. So in the next slide, you will see picture of the Solomon's temple. Luar biasa. Tapi sekarang ini sudah tidak ada lagi, sudah rata semua dengan tanah. Tidak ada batu bertindih satu dengan yang lain. But if you want to go now, you will not find this. It's no longer theirs. Tapi waktu dibangun ini dibangun dengan penuh hati-hati, detail. But when this temple was built, it was built in such a way. It was built so carefully. Dibagi atas apa bilik-bilik tertentu, ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan kemudian pelataran. And there's this most holy place, the holy place, and the outer court. Kalau saudara lihat di corner kanan atas itu, If you see at the top right corner, jadi luasnya itu ya boleh dibilang lebih dari setengahnya American football field well, ukurannya. the measurement is The total court. the outer total court. the total outer court. The measurement of the total outer court is like a half more of the football stadium. A little bit more than a half. A little bit more than a half, yeah. Jadi saudara bisa bayangkan waktu itu luar biasanya itu sibuknya itu rumah Tuhan itu waktu itu. Orang-orang datang bawa korban persembahan di altar itu, saudara imam-imam harus bawa korban sembelih. Aduh luar biasa, darah di mana-mana, mengerikan sebenarnya. And on the outer court were all happen all these activities where people bring their burnt offering, their lamb, and you can imagine there's so many bloods being poured out. Firman Allah berkata dalam suratan Ibrani, di kitab Ibrani, bahwa kalau tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. And the word of God says in the book of Hebrews, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Wow. Wow. Wow, bahkan imam besar saudaraku kalau dia mau masuk ke ruang Maha Kudus itu, 1 tahun 1 kali itu dapat giliran, itu harus dia bawa korban buat dirinya dulu. Even the high priest, before he haleluya. he goes inside the inner court, he has to bring his own offerings also. Betapa kudusnya Tuhan itu. He has to respect because God is most holy. Sebab masih ada chance bagi seorang imam itu saudaraku masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan mati di dalam. Because there's a chance that he will die inside if he does not keep his holy conduct. Standar kekudusannya luar biasa dari Tuhan. The holiness standard is so amazing, so great. Imam itu saudaraku harus dia melewati, kalau saudara lihat, saya nggak bisa di zoom nggak non? Are you able to zoom it out? No. Gini-gini nggak bisa. Try it with your Kalau saya finger. sih enak, saya bisa gini-gini di iPad. Ya. I Itu can do it on saudaraku, my iPad. antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu ada tirai. And there's memisahkan. this curtain between the inner court
and the most holy place. The holy place and The holy place and the most holy place. Jadi imam ini saudaraku harus saudaraku masuk dan kakinya diikat dengan tali. Tali itu ujungnya sampai di sana di ruang kudus. Kemudian di kakinya harus ada seperti kerincing gitu. Seperti lonceng. So the priest, the high priest will be tied, one of the leg will be tied with this rope, and on this rope there will be like a small trinkets or a bell. Untuk memastikan dia masih hidup harus ada stomp seperti ini, ada bunyi lonceng. Oh, yang di luar imam-imam lain dengar, oh masih hidup dia. And he will have to stomp his feet to signal that he's still alive. Kalau sudah tidak ada lagi bunyi-bunyi, so mati dia di dalam. So if there's no more sounds, that means he's dead, he's done. Tapi puji nama Tuhan But Yesus. praise be to God. Waktu Yesus naik di atas kayu When salib. Jesus went up to Oh the cross, haleluya. hallelujah, Tabir itu yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah. the curtain was split into two. Tuhan itu yang memutuskan jarak yang begitu luar biasa antara dia dan kita umatnya sekarang. And God decided Terima nothing kasih else untuk will Tuhan be Yesus able pengorbanannya to di atas kayu separate salib. us from Him. Haleluya. Thanks to Tapi dengan God. begitu kita tidak boleh meremehkan korbannya Tuhan. But we cannot belittle or we cannot take it lightly what God has done. You know what happened kalau kita ini masih di zaman-zaman itu? You know what happened if we still live on that age? Tiap kali kita masuk itu kita mati semua nih. Every single time we go inside, we Standarnya will terlalu all tinggi. be dead because of such high standard. Karena kudus itu artinya apa? Because Dipisahkan. holy Kudus means itu to be dipisahkan. separated. Kadang-kadang kita dalam pikiran kita belum kudus, artinya apa? Belum dipisahkan, masih kita campur pikiran ini. Mau fokus kepada Tuhan atau pikiran, aduh Macy's buka nggak ya? Aduh, aku lagi ngincar lagi tuh sepatu, aku udah taruh di ujung sana lagi. Aduh, jangan ada yang ngambil dalam nama Yesus. Butakan mata-matanya semua dalam nama Yesus. Well, Itu many kita udah times nggak our- kudus dalam pikiran kita. Immediately. Many times our thought is not holy. We try to stay holy. We try to have this holy mind, but yet, we keep thinking about this sale at Macy's. Like, please, Lord, let that shoes still be there. JCPenney is going out of business, by the way. I just want to let you know. JCPenney udah mau tutup, saudara. Dari mana saya tahu, kemarin lewat mall saya bilang sama istri, loh mah mau tutup. And how do I know? Well, last night we passed by the mall and we saw that big sign. Oh, closing. Di perjanjian baru ini kita tidak lagi ngomong temple ini, udah nggak ada nih temple ini. In the New Testament, we no longer speaks of this physical temple. Pembangunan temple ini sedang dalam perencanaan akan dibangun lagi di Yerusalem. And it's being told that they are going to build this temple again in Jerusalem. Tapi bagi in the saudara future. dan saya gereja Tuhan ini bicara tentang diri kita pribadi But masing-masing. to you and I, the church, it speaks of Next. ourselves. 1 Korintus berkata, 1 Corinthians ayat says, 3, 16, pasal 3, 16 dan 17. Tidak tahukah kamu, sama-sama baca, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab apa? Yuk. Sebab bait Allah adalah kudus. Katakan kiri kananmu, kamu itu bait Allah do itu you kamu. not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? If anyone destroy God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy and you are that temple. Haleluya. Hallelujah. Tuhan bilang apa? God Sebab says what? bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah. For God's temple is holy. Yuk taruh tangan And kanan saudara di dada, katakan say, aku put your- baitmu Tuhan. Put your hand on your chest and says, I am that temple. Aku ini baitmu Tuhan. I am your temple. Aku ini kudus Tuhan. I am holy. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Kekudusan dan ketidakkudusan. Guard the holiness. Maka itu adalah seperti tadi. Coba balik lagi Nona. Seperti hanya bangunan saja tapi tidak ada hadirat It Allah. will just be Go like back one, that go back one. building, the picture of the building that we saw. Hanya bangunan saja tapi tidak ada hadirat Allah lagi. It's just a mere building without the presence of God. Saudara tentunya mau ada hadirat Allah selalu dalam hidup saudara. I believe that all of you long to have the Mari presence hari of ini God kita- in your life. Mari hari ini kita sama-sama mengadakan periksa kesehatan. Let's check our health these days. Ada dokter di sini. Sorry. There's a doctor here. Enak deh kalau ketemu dokter itu. Apalagi satu gereja gini kan. Nggak perlu kena bill loh. Enak banget tuh. Tanya-tanya sama dia.
It's amazing if we have a doctor here in Tapi this kalau place. ketemu dia di tempat praktek, lain cerita nanti, itu ada tagihan. We can speak freely. He will not charge you. But when he opens his own practice, it's a different Menurut story. Merriam-Webster Dictionary dan menurut Kamus Bahasa Indonesia bilang begini, Kamus Besar Bahasa Indonesia, simptom itu artinya perubahan atau keadaan, honey, I print this for you baby. Sayang, aduh, no, sayangku kasihan kan, aduh Tuhan, aduh sayang tintanya baby. Perubahan atau keadaan apa? Sama-sama. Perubahan atau keadaan khusus kondisi tubuh yang menunjukkan apa? So symptom is what? A subjective evidence of disease or physical Menunjukkan disturbance. tanda adanya suatu penyakit atau gejala penyakit. Something that indicates that the existence of something else. Kita nggak mungkin pergi ke dokter dan bilang gini. We will never go to a doctor and say this. Terus dokter nanya, And the doctor will ask, ada masalah apa Pak? what can I help Kita you nggak with? bisa bilang gini sama dokter. And we Ya kan cannot say Bapak yang this. dokter, coba cari tahu ada apa dengan saya. You're the doctor. Can you try to find out what happened to me? Dokter akan mulai dengan apa? Pertanyaan, simptomnya apa? Coba kasih tahu. The doctor will start asking you questions. What kind Pertanyaannya of paling- symptoms? Generic questionnya adalah kapan terakhir buang air besar, makan apa terakhir, minum apa terakhir, obat apa yang Anda minum. The general question will be, what did you eat last? Did you have a bowel movement? What did you drink last? Betul apa betul? Isn't that right? Kita nggak ada pergi ke dokter dan bilang, kan dokter sekolah, coba cari tahu apa sakit saya, ayo. You will not say to the doctor, you went to the medical school. You tell me what's Paling going dokternya on. bilang begini, And the doctor will say this. saya kasih rekomendasi ya Bu ya, Pak. I will give you a Saya recommendation. ada teman saya dokter sakit jiwa, kan kamu kesana aja. I have someone who knows Ya, about langsung tahu mental sakit jiwa health. itu. You will be referred to mental Simptom health. artinya perubahan atau keadaan khusus kondisi tubuh yang menunjukkan tanda adanya suatu penyakit atau gejala penyakit. Symptom is something that indicates that the existence of something Ini else. secara apa? Secara fisik atau secara tubuh. This happens physically. It refers to something physically. Mari kita lakukan ngecek kesehatan secara rohani kita. Now what I want to suggest you doing to Orang check kalau your punya spiritual health. orang kalau punya gejala-gejala yang aneh dalam kerohanian ini, salah satu contoh adalah nggak pengen baca Alkitab. If someone is having this symptom spiritually, one of the indication is that they don't want to read the Bible. Nggak pengen berdoa, They don't want to pray. nggak pengen nyembah Tuhan, They don't want to worship. nggak pengen beribadah. They don't want to go to church. Itu simptom-simptom itu bermasalah dalam roh. That is the symptom of spiritual disturbance. Tapi banyak orang membiarkan simptom itu karena dia pikir, I'm okay, I'm fine. But many people, they just let that happen and said, oh, I'm okay, I'm No, fine. you're not. Tapi enggak, saudara enggak. Kau nggak baik keadaanmu. You are not good. You're not Perlu fine. cepat-cepat ada pemberesan. It needs to be resolved right away. Haleluya. Hallelujah. Perlu cepat-cepat dipulihkan. You need to be restored. Wow. Jangan dibiarin gejala-gejala kerohanian yang sudah sakit itu kita terusin saja begitu. Do not let that linger, those symptoms, those spiritual symptoms lingers. Hari ini kita melihat ada 4 poin yang kita perlu perhatikan supaya kita ini ada pemberesan di dalam simptom-simptom yang salah dalam kerohanian kita. Now I want to show you 4 things that we need to take care of in order for you to take care of the spiritual symptoms. Sebab ini semua bicara tentang keadaan hati kita. Because Bapak it Ibu. all refers to the heart. Yang pertama, coba lihat Number Nona. 1. Next. Poin yang pertama kita lihat di dalam firman Tuhan, Lukas pasal 6 ayat 38. Point number 1, found in Luke 6 verse 38. Berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. First, Luke 6 verse 38 from the Passion Translation says this, give generously and generous gifts will be given back to you, shaken down to make room for more. Abundant gifts will pour out upon you with such an overflowing measure that it will run over the top. Your measurement of generosity becomes the measurement of your return. Saudara, Beloved, saya mau kasih satu gambaran apa yang dimaksud ayat ini. I want to give you an idea of what this first means. Itu foto yang paling saya
bisa masuk dan itu gambaran. Artinya That picture sampai di I- pangkuan itu kita nggak sanggup terima apa-apa. I chose that picture is because it illustrates what Taruh I aja want apa to itu. say, because that kid cannot Wih, tas. hold Nggak more apa-apa. than what he Nggak has. apa-apa. Orang istrinya rela, you nggak rela. Make sure nyangkut. Wah, ini nih. Apa lagi? Tuh Alkitab. Ini nih bro. Ini nih. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Amin. Berilah, Give, maka kamu and it will akan diberi. Terus come back to you. satu takaran Good yang measure, baik, pressed takarannya down, baik. Terus shaken apa? together, Dipadatkan and sampai apa? running over Tumpah keluar, akan dicurahkan dalam will be put into sebab ukuran yang kamu your pakai untuk lap. mengukur. For the same measure you use, it will be measured back to Tapi you. ini harus diawali dengan apa? But it has to- Berilah. Kata apa? Berilah. But it has to start with the first word, give. Give, and it will, Give, or it shall come back to you. and it will come back to you. It will Good give measure, it, pressed down, shaken together, and running over. running over. Wah, ini saya ketemu gambar anak kecil itu sudah. I found this picture of this kid. Ini anak berarti anak suka baca, betul nggak? This means this kid likes to read, right? Betul lah, betul. Isn't that right? Udah berat berat. Saudara bisa gambarkan sekarang kalau Tuhan itu bicara tentang berilah maka kamu akan diberi. You can imagine what God was trying to say when God says give, Tuhan tidak memberikan sekedar. it will come back to you. That means when God give, God does not just merely give, Tuhan bilang tumpah keluar. but he says that it will be pressed down, shaken together, and running over. Bahasa ESV bilang apa tadi itu? Coba mah ESV yang the second one itu. Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, Yeah. shaken together, running over, will be put into your lap. Will be put into your. Lap. Haleluya. Akan dicurahkan ke dalam Itu ribaan cara kita. Tuhan. That's how God gives. Tapi banyak orang memilih untuk tidak memberi. But many people chose not to give. Makanya ini perlu simptom-simptom yang salah ini diberesin. Therefore, we need to settle down these wrong symptoms. Saya renungkan kemarin suratan daripada Paulus. I meditate on what the Apostle Paul wrote. Paulus bilang begini, Paul said, banyak orang bahkan nggak mau menganggap aku ini rasul. many people do not regard me as an apostle. Tapi dia bilang, it's okay lah, biar upahku hanya satu. Upahku hanya untuk aku bisa memberitakan Injil, itu saja upahku. But he said that that's okay as long as I can preach the good news. Banyak orang, saudaraku, simptomnya yang salah ini adalah gini, kalau aku memberi nanti, apa yang aku dapat? Many people are so afraid to give because of what they will have in return. Kalau aku They will memberi get nanti, in return. kalau aku memberi nanti Pak Andi jadi tambah kaya. If I keep giving, Pastor Andy will become richer and richer. Pemikiran yang salah. A kind of wrong thinking. Saya bukan satu dua orang ngeledekin saya kalau mereka sudah tahu saya pendeta. Ini orang-orang yang Kristen KTP, mereka bilang, udah berapa jemaat yang you tipu-tipu perpuluhan? I've heard many of these jokes. I don't know how many times I heard of this. And when they heard that I'm a pastor and they will say this joke, how many people have you deceived? Actually, it was not like a joke, but it was like kayak mocking ya. It's like, I'm sorry, it's not a joke, it's a mock. Someone mocked us. Karena mereka berpikir semua perpuluhan itu saya terima dari jemaat. Because they thought that all the tithes go straight to us, pastors. Kemarin di saudara yang ikut membership class, saya kasih tahu bahwa kita Gereja Bethel Indonesia tidak menerima langsung perpuluhan dari jemaat. Those who joined the membership class, you heard from us that the Bethel Church of God, the rules of Bethel Church of God, that the tithes does not go straight to the pastor. Betul, ada gereja lain yang menerapkan langsung perpuluhan datang kepada kasih ke pendetanya. And there are a couple of other other churches that applies this, that the tithes belongs to the pastors. Tapi kita tidak, Gereja Bethel Indonesia tidak menerapkan itu. But Bethel Church of God does not do that. Ada banyak orang saudaraku memilih untuk tidak melakukan ini, padahal Tuhan bilang, berilah maka kamu akan diberi.
Many people chose not to do this, even when the word of God clearly says, give and it will be given to you. Karena dalam konsepnya gini, kalau aku memberi aku dapat apa? Because their concept is wrong. What will I get in return when I give? Itu simptom pertama kalau kita masalah pemberian masih bermasalah. That is the first Yang kedua. symptom if we're still struggling with our giving. Number 2. 2 Korintus 9 ayat 6 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. From the ESV translation says, the point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Berapa banyak di sini saudara adalah cheerful giver? How many Haleluya. of you are cheerful giver in this place? Tapi kadang-kadang kita gitu, tanpa sadar begitu dengar kita mau memberi, duit lagi. Itu kita sebenarnya kita tidak memberi dengan sukacita, itu memberi karena apa? Paksaan atau karena tidak rela. Dan itu nggak berkenan buat Tuhan. But many times we feel like, oh, now we talk about money again. That means that it's not cheerfully, but it's it's reluctantly or under compulsion. Haleluya. Hallelujah. Jadi ada indikasi yang kedua, So the second indication, kalau kita saudara memberi dengan when we tidak rela give hati atau dengan rasa paksaan. under compulsion, when we give out of force, Tabur sedikit, tuai sedikit, tabur banyak, tuai banyak. kata when Tuhan. we sow, because the word of God says, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Tapi kita bukan mencoba mematematikakan Tuhan ya. But we are not trying to put math on God. Tuhan, bukankah Kau berjanji kami diberkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat And ganda? we begin to quote this verse, Let me Lord, see if you I have money promised here. that Okay. you gave 30, Okay. 60, 100-fold. Tuhan, aku menabur $10. Lord, I give $10 Aku ambil yang tertinggi perkaliannya Tuhan, 10 kali 100 dalam nama Tuhan Yesus. and I received 10 times 10 in the name of Jesus. Aku percaya Tuhan, dalam minggu ini aku menerima Tuhan, I 10 kali believe, 100. Lord, I believe within this week we received 10 times. Aku klaim 1000 dalam nama Tuhan Yesus. I claim even $1,000. Banyak orang Kristen model begitu. There's so many Christians are this type Karena apa? Tidak mengerti. because they don't understand. Persembahan itu adalah bicara dari hati kita. When it speaks of giving, it speaks of our hearts. Waktu hati kita hitung-hitungan, When our hearts calculate things, maka itulah di hadapan Tuhan bahwa kita punya hati yang model seperti itu. and it will show, God will be able to see what kind of hearts that Makanya we tadi saya possess. bilang di dalam poin saya, kalau seandainya kita masih ada di zaman model tempel yang seperti itu, maka kita pada rebah-rebah semua, mati-mati semua. Karena ada sedikit aja ketidakkudusan. Therefore, I mentioned earlier, if we still live in that age, the ancient times, we would all be dead because that kind of things is not considered holy. Ya, yang ketiga, Number 3, sudah mulai jam 2, hampir jam 2 Bapak Ibu. it's almost 2 o'clock, I just realized. 2 Korintus 9 ayat 8 sampai 11. 2 Corinthians 9, verse 8 to 11. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenaran yang tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur. Berapa banyak di sini saudara adalah penabur-penabur? Haleluya. Tuhan yang menyediakan apa? Benih bagi saudara dan saya. Dan roti untuk dimakan. Jangan dibalik. Jangan tabur roti, jangan makan benih. Haleluya. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan apa? Diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membagikan syukur kepada Allah oleh karena kami. 2 Corinthians 9, verse 8, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work, as it is written, He has distributed freely, He has given to the poor, His righteousness endures forever. He who supplies seed to the sower and bread for food
will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. Haleluya. Hallelujah. Yang apa? Membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. That will produce thanksgiving to God. Kita harus percaya ini Bapak Ibu. We need to Ini kita understand bicara this. hati ya. Kita harus percaya firman Allah berkata, Ia yang menyediakan apa benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. We need to understand and to believe in this, that He who supplies seed to the sower and bread for Satu food. indikasi kita sakit rohani kita adalah kita makan benih yang semestinya kita tanam. One of the indication that we are spiritually sick is that we eat the seed that we're supposed to sow. Kita makan benihnya. We eat the seed. Benih itu saudaraku kalau dimakan dia tidak akan menghasilkan pelipat gandaan. If we eat the seed will not be able to produce. Kita tidak the lihat di fruit. tanah itu ada tumbuh-tumbuhan saudaraku kalau benihnya tidak ditanam. If we fail to plant or sow the seed, we will not be able to see. Apa yang subur fruits saudaraku kalau coming kita up. makan benih? Kitanya tambah subur. Benihnya dimakan, orang yang tambah subur, bukan tanaman. Gak ada tanaman, orang yang jadi We subur. will not see plants sprouting, but we will, of course, we will gain more weight. Berapa banyak saudara kalau Tuhan sediakan benih bagi saudara How dan many of roti you untuk dimakan? believe that God is the one who supplies Benih untuk seed ditabur, for you to sow roti untuk, and bread jangan dibalik ya. for food. Do not Kita kalau tabur roti, switch it. tidak akan ada pelipat gandaan. If we sow the bread that we're supposed to eat, there will be no multiplication. Di Indonesia ternyata bantuan Indomie itu populer kalau ada orang-orang susah di kampung-kampung. In Indonesia, when people distribute or help with instant noodles Indomie. or Indomie, wherever there are needs or among the poor people, is very popular. Satu kali ada penyuluhan pertanian di desa itu. One day there is this pertanian, agriculture Workshop or something. workshop, Ya, something ya, like ya, that. ya. Nggak apa-apa, suami istri harus saling bantu. Jadi ada satu petani yang katakan, And one farmer raised his hand. Bapak, kami boleh nggak dibantu? Berikan saja kepada kami bibit Indomie supaya kami tidak kekurangan. And the farmer said that, oh, sir, can you please help us? Instead of giving us Indomie or this instant noodle, can you just give us the seed so that we can produce instant noodle? The seed of Indomie. So we The can seed of produce Indomie. Saudara nangkep nggak kira-kira ya? Duh Pak, ini hampir jam 2 Pak, kita nangkep apa Pak? Aduh, udah lapar lagi. Kita mau makan apa sih? Tanya kiri kanan. Mau makan apa sih kita ini? Tadi Bu Desi bilang simple apa lagi simple ini? Gampang saudara, nasi putih sama garam. Sama kerupuk kalau ada. But anyway, Tuhan, saudara percaya Tuhan sediakan benih bagi saudara? Do you believe God Untuk will ditabur, katakan supply amin. seed for Saudara you to percaya sow? saudara Tuhan diberikan oleh Tuhan roti untuk dimakan? Do you believe that God provide Haleluya. bread for food? Sebab apa? Firman Allah berkata ayat 10, Tuhan yang melipat gandakannya, Tuhan yang menumbuhkan buah-buah kebenaran saudara. Because God is the one who will produce, you will multiply and supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest. Boleh teman-teman musician boleh join saya sekarang. Yang terakhir yang keempat. Last one. All the musicians to come forward. Jadi kalau saya bilang ini yang terakhir, betul saudara, ini yang terakhir. So if we say this is the last one, that means truly this is the last one. Kalau saya hari Jumat bicara sama anak-anak youth di sini, begitu saya bilang, it's gonna be my last point. Mereka langsung nyanyi, he won't. When I speak to the youth on Friday and I said this is going to be my last point, they will sing he won't. Setiap kali saya bilang, let me close with this, mereka bilang, he won't. Mereka kayaknya kenal sekali pendetanya, I don't know. Galatia pasal yang ke-6 ayat 7, 8, dan 9. Galatians 6 verse 7 through 9. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. In Galatians 6 verse 7, do not be deceived, God is not mocked.
For whatever one sows, that will he also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. And let us not grow weary of doing good. For in due season we will reap if we do not give up. Haleluya. Hallelujah. Tuhan bilang apa? Karena says- apa yang ditabur orang itu juga kan? Because people, whatever one sows, he will reap. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. One who sows to the flesh will reap Barang from siapa the menabur flesh. dalam roh, But one who sows in the ia akan Spirit menuai hidup yang kekal dari roh itu. will reap this eternal life from the Indikator Spirit. yang keempat, kita saudara secara spiritual kita harus ada pemberesan. And fourth indicator is that we need to have a spiritual. Kita menabur tapi taburan kita salah. We need to make sure that we sow the right things. Kita tidak menabur di dalam roh, kita menabur dalam daging. We do not sow in spirit, but we sow in flesh. Ada satu pepatah berkata begini, kalau engkau menabur angin, kau akan menuai badai. Pernah There's dengar a itu? saying of this: if you sow Win? wind, you will reap storm. Wow. Kalau engkau tabur angin, katanya, kau akan tuai badai. If you sow a wind, you will reap storm. Tuhan bilang apa? Karena apa yang kau tabur, itu juga yang kau tuai. Because God's word says what? Whatever you sow, you will reap. Jangan saudaraku berharap engkau naik kerohanianmu, bertambah cintakan Tuhan. Karena kalau engkau lebih mencintai sosial mediamu daripada Alkitabmu. Do not hope that your spiritual life will grow if you love your social media more than you love your Bible. Saudara, kalau orang udah scrollnya atas terus itu bukan baca Alkitab itu biasanya itu. When you Instagram kah, Facebook kah? when your fingers move like this, you know, scrolling to the top, that usually indicator that they're not reading Saya the tidak Bible. jemu-jemunya, tidak capek-capeknya bilang sama saudara, it is not too late to start your Bible reading plan. Saya tidak jemu-jemu bilang sama saudara untuk gabung, untuk bergabung, untuk membaca Alkitab bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Bahkan ada satu teman saya dari Inggris. There, I have one friend from England, Begitu saya bilang, dia tanya, kamu lagi bikin apa di gerejamu? and he asked, "What is it that you're doing right now at your church?" Saya bilang, kita lagi bikin ini nih, baca Alkitab rame-rame 1 tahun. And I said to him that we are reading our Bible from, from beginning to end. Bukan him deng, her. Oh, I told her that we are reading the Bible together as a church. Ini perlu juga dijelasin, jangan him, nanti bukan him dia, her itu. Ya. Jadi begitu dibilang, pengen juga dong, langsung saya kirim itu, PDF-nya saya kirim. And she said that, "Hey, can I have it? I want to join." And I sent Dia her mau the ikut gak ikut, PDF. pokoknya dia bilang, aku juga pengen dong, ya udah kirim aja langsung. So I sent her the link. Belum terlambat. It is not too late. Supaya apa? So that what? Simptom-simptom yang salah ini, saudaraku, yang tidak menuju kepada kehidupan yang berkenan sama Tuhan itu diberesin satu-satu, diberesin. So God will take care of the unhealthy spiritual symptoms. Haleluya. Masalah Haleluya. kita secara pemberian kita, masalah hati kita, masalah kita tidak mengutamakan firman Allah, itu diberesin. Whether we put our God's word first or not, whether we put our heart aligned with the word of God, God will take care of everything. Biasanya pegang-pegang berita-berita yang gak benar, saudaraku, entah apapun itu, udah jauhin. Away, tinggalin jauh. We need to let go of all the things that are not pleasing to the Lord, all this Jangan dijagain, jangan dipelototin, jangan di-entertain pikiran saudara. Do not entertain your thoughts. Your Kerohanian mind. kita tidak akan pernah grow dengan kita, saudaraku, di-entertain dengan semua berita-berita yang ada di sekitar kita. Because our spiritual life will not grow if we do so. Sebab apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Because you will reap what you sow. Waktu engkau menabur waktumu dengan Tuhan, renungkan firman Allah, kau akan menuai, saudaraku, perkara-perkara baik dari Tuhan. When you sow your time, spending the time with the Lord, listening to His word, you will reap the benefit from Tapi it. sebaliknya, jika engkau menaburkan waktu-waktumu dengan cari tahu berita apa yang paling baru. Mau pengen telepon Susi Sus, ada apa nih gosip baru Sus? Sus, lu kan di gereja kan worship leader, kayaknya lu di luar worship leader apa gosip leader Sus?
And you will rather call Susie and it's like, hey, I know you're active in your church. Do you know what is the latest news? What is going on? Susi worship leader ya di sini maupun di luar, amin. Kalau Susie sampai dia aneh-aneh, let me know. Susie is a worship leader, not a gossip leader. So whatever she is, wherever she goes, she's still a worship leader. Telepon Yuki Yuki. I'll just call Yuki. Bro, ada berita apa bro? Bro, what is there a news? What is the latest news? Terus berharap roh kita bernyala-nyala sama Tuhan. No, nehi babuji. And we hope that our spirit will Nehi. be on fire. Will be on fire for the Lord. Nope. Kita akan semakin kerdil kerohanian kita. We will become even more decreasing and spiritual. Tapi kalau saudara memilih aku mau takut akan Tuhan, aku mau mencari Tuhan. But if we decided in our hearts, I want to seek the Saudara Lord. bilang, Tuhan tolong saya Tuhan. Lord, help me. Biar kedagingan ini tidak terus menang Tuhan, aku mau rohku terus menyala-nyala dan melayani Engkau. Let this flesh die and this spirit wins as we worship, as we grow in the fear of God. Haleluya. Hallelujah. Sebab apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. For man will reap Pejamkan mata whatever he saudara. sows.